Bonjour à tous, Douja Mande avec vous. Aujourd'hui, je vous propose un chapati sans farine et sans pétrissage avec deux garnitures différentes. Une idée de recette qui m'a été beaucoup demandée. Je l'ai faite en arabe et en français. الوصفة نتاع اليوم بالعربية والفرنسية نظرا لطلباتكم العديدة. Je vais avoir besoin de 700 g de semoule extra fine. Je vous montre la texture. Elle ressemble un peu à la texture de la farine. Rien à voir avec la semoule fine. Il ne faut pas confondre. غادي نحتاجو 700 غرام نتاع الفينو سميده جد رقيقه ماشي الرقيقه فقط. هناك فرق شاسع بيناتهم. الفينو يشبه شويه الفرينه والفينو عاده تنديروا به المسمان الخبز والسميده الرقيقه كنديروا بها مثلا الحرشه. On va avoir besoin également d'une petite cuillère de sel, une grande cuillère de levure boulangère fraîche ou bien sèche, معلقه صغيره نتاع الملحه ومعلقه كبيره نتاع الخميره نتاع الخبز, 2 grandes cuillères et demie d'huile d'olive, 2 معالق كبار ونص نتاع الزيت, 290 مليلتر نتاع الماء الدافي et 290 millilitres d'eau tiède. Pour ramasser la pâte, on peut avoir moins, on peut avoir plus. نقدروا نحتاجوا اكثر ولا اقل نتاع الماء على حسب نوعيه السميد. On va commencer par mettre toute l'eau dans un grand bol dans lequel on va mélanger tout ça. نديروا الماء كله في شي حاجه اللي غادي نعجنوا فيها ونجمعوا فيها العجينه. Après j'ajoute la levure, نزيدوا عليها الخميره ونزيدوا شويه نتاع الفينو. Après on ajoute un peu de fino, la quantité donc peu importe, c'est pas vraiment en mesure exacte. On mélange. نخلطوا هادو بيناتهم ومن بعد نغطيوها ونخليوها تخمر تقريبا واحد 20 دقيقه. On couvre et on laisse reposer une vingtaine de minutes à peu près. Après ce temps, il y a un petit levain qui a commencé à se former. J'ajoute l'huile, je mélange et j'ajoute le sel également. من بعد غادي نرجع للعجينه ديالي نزيد عليها الزيت ونزيد عليها الملحه ونعاود نخلط مزيان. Si on veut utiliser le pétrin, on peut bien évidemment. Et si on veut mélanger la semoule fine avec la farine aussi, on peut. إلا بغينا نستعملوا العجانه ولا إلا بغينا نخلطوا الفينو والفرينه ممكن. غير انا ما عنديش بزاف مع فرينه, داكشي علاش كنستعمل الفينو بزاف لانها اكثر صحيه بالنسبه للفرينه. دونك من بعد غادي نزيد الفينو اللي بقى وغادي نكمل الجميع باليد. Donc j'ai ajouté la semoule extra fine qui est restée et puis je ramasse le tout à la main maintenant. Il faut que la texture de la pâte soit vraiment très molle, très souple, il faut pas qu'elle soit dure. العجينه لازمها تكون طريه بزاف ملي نكونوا كنجمعوا فيها, ما خصهاش تكون ناشفه. الا كانت ناشفه معناتها انها خاصنا نزيدوا فيها واحد شويه ديال الماء. يعني ممكن نزيدوا الماء, ماشي باسكو انا قلت بانها خص يكون 290 غرام صافي هذيك الكميه اللي غادي تكون. الا كانت ناشفه نزيدوا شويه ديال لحقاش النوعيه ديال السميده كتبدل من سميده لسميده, تقدر تكون كتشرب بزاف تقدر تكون ما كتشربش. Donc ce que je disais en arabe, c'est que si on sent que la pâte elle est un peu sec, elle a besoin d'un peu d'eau, il faut pas hésiter à ajouter un peu parce que la qualité de la semoule, elle change d'une semoule à l'autre. Donc vraiment, il faut que ça soit souple, limite collante. Voilà. Donc je vais pas vraiment pétrir, je ramasse, je couvre et je laisse reposer une heure. Donc نجمعها ونخليها تخمر تقريبا واحد الساعه نتاع المكانه. ساعه من بعد هاي العجينه ديالي خمرات. Donc une heure après, on voit bien que la pâte elle a bien levé. Je farine mon plan de travail toujours avec la même semoule, la semoule extra fine. ديما كنستعمل نفس الفينو باش ندير شويه فوق سطح العمل باش ما تلصقليش العجينه عليه. نخرج العجينه ديالي ونحاول نجمعها شويه. Donc je sors ma pâte et j'essaye de la ramasser un peu, la dégazer un tout petit peu, puis former un genre de boudin. Voilà, العجينه ديالي كنحس بها بانها كتلصق
مي مزيانه هكاك تكون كتلصق، يعني الخبز غادي يجي اكثر من رائع. La pâte elle est très très souple et tant mieux, elle va nous donner quelque chose de super comme pain. Donc après je vais couper ma pâte, des petits bouts de pâte égaux à peu près. Donc نقسم العجينه ديالي القطع متساويه تقريبا، ومن بعد نبدا نجمع فيهم نكورهم. Après je forme des petites boules, donc je mets dans un plat. Faut toujours utiliser un peu de semoule pour éviter que ça ne colle. ديما نديرو شويه ديال السميد باش ما تلصقناش العجينه. نديروها في شي حاجه في شي طبق ونغطيوها ونخليوها تخمر هكاك تقريبا واحد 20 دقيقه. Donc je vais couvrir et je vais laisser reposer encore une fois une vingtaine de minutes le temps que je prépare ma farce. ودابا غادي نبدا نوجد التعميره الاولى نتاع الخبز الشاباتي. عندي نص فلفله حمراء ونص خضراء ونص صفراء. Donc je vais utiliser la moitié de chaque, plutôt jaune et vert. Voilà, que je vais couper finement. Je vais utiliser aussi la moitié d'une tomate. نستعمل مطيشه صغيره حتى هي نقطعها صغيره. وبصله حمراء ولا بيضه كيما بغينا. Donc un oignon aussi que je vais couper finement, que ce soit un oignon blanc ou rouge, peu importe. Et on peut aussi ne pas faire tout ça, on peut faire une omelette simple. Donc après ce temps, ma pâte elle s'est reposée pendant une vingtaine de minutes, les petites boules ils ont reposé. Je vais commencer à les aplatir toujours en farinant le plan de travail. Donc 20 دقيقه من بعد غادي نبدا نقرص دوك الخبيزات ديالي. نبدا نقرصهم ماشي في دقه واحده نقرصهم، نبقى نجبد ونورك عليهم شويه ونبقى نحط ونقرص شويه ونحط لين كيرتاحوا. نبدا نقرص بشويه بشويه. Donc j'aplatis tout doucement, pas d'un coup. Je mets à côté, je prends une autre boule et je l'aplatis jusqu'à ce que je les aplatisse tous en même temps, comme ce qu'on voit ici. Voilà, on voit que la pâte elle est très très fine. Il faut vraiment aplatir autant que vous voulez. Là, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, ça va donner quelque chose de super. Donc, je vais commencer la cuisson. Il faut toujours enlever l'excédent de semoule avant de les faire cuire. Je vais utiliser ma plaque de cuisson, sinon on peut utiliser une poêle normale. بالنسبة للطريقة اللي غادي نطيب بها الخبيزات، انا غادي نستعمل هاد لا بلاك ديالي لحقاش فعلا كتنفعني، كنقدر نطيب الخبز كله في دقه واحده. سينو اللي ما عندهاش طيب في مقله عاديه، واللي بغات الخبز يكون محمر اكثر دهن بشي شويه ديال زويته باش الخبز يجي محمر اكثر. Et si vous voulez que le pain soit beaucoup plus doré, n'hésitez pas à badigeonner un petit peu avec un pinceau, avec un peu d'huile, pour que le pain soit beaucoup plus doré. Moi, je préfère comme ça, sec. Je le préfère franchement comme ça. Comme c'est pour des sandwichs, il vaut mieux éviter un peu le gras. Voilà. Donc, je retourne mes pains. À chaque fois, je les retourne jusqu'à obtenir une belle coloration. الخبز خاصو ديما يبقى يتقلب ويتقلب ويتقلب باش يطيب مزيان. والجنيبات هادو هكا جمعتهم ونبقى ندور فيهم. Donc et pour les côtés aussi pareil. Donc je les range comme ça et puis je les retourne d'un coup. C'est beaucoup plus pratique. Et comme ça, on a le pain qui est cuit de tous les côtés. Après, je prends un bol avec quelques œufs. من بعد غادي ناخذ عندي هنايا 5 ديال البيضات، ندير عليهم شويه د الملحه وشويه د البزار. Donc un peu de sel et un peu de poivre. Je mélange le tout. J'ajoute dessus mes légumes que j'ai coupés finement. نزيد عليهم هذيك الخضره اللي قطعت صغيره. l'omelette تقدر تكون ناتور juste بالملحه والبزار. On peut aussi utiliser l'omelette juste avec du sel et du poivre, pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Donc toujours sur la même plaque, je l'ai nettoyé, j'ai enlevé un peu l'excédent de semoule qui était dessus. Je badigeonne avec un peu d'huile, on peut mettre du beurre à la place. Puis je vais commencer la cuisson de mon omelette. Donc on peut les faire cuire bien sûr dans une petite poêle toute ronde, comme ça elle va nous donner une jolie forme. Donc moi je voulais aller plus vite et j'ai dit allez, je fais tout sur la plaque. نقدروا نطيبوا الاومليت في المقله مدوره صغيره وحتى الاومليت يجينا مدور وزويون. مي بون انا بغيت نربح الوقت وقلت نطيبها هكا فوق هذه. المهم une fois l'omelette est cuite, on l'enlève. Voilà, on met de côté. نجمعوهم بعد نحيدوهم. Et on commence à monter le sandwich. C'est la partie la plus facile. Regardez le pain, comment il est vide. Pas de
de mie dedans. Donc après, pour tartiner, on peut utiliser ce qu'on veut comme sauce. Moi, je vais utiliser du fromage pour les enfants. Et je vais varier, bien sûr, il y en a d'autres que je vais utiliser des sauces. Je dépose une tranche d'omelette, une tranche de fromage, un peu de salade, un peu d'oignon. Et voilà, il y a un peu de temps aussi. Donc بالنسبه للخبز راك شفتوه ما فيهش كاع اللبابه من الداخل، ندهنوه بزبده ولا بالفرomage ولا بصوص باربيكيو ولا كيتشوب ولا سكون في ولا هريسه ولا اللي بغيتو ديروه ونحطوا لومليت، نحطوا فرomage، نحطوا شويه ديال لا سالاد، شويه نتاع البصله. فوالا، وها هو الساندويتش ديالنا حاضر. فوالا، والاخرين كونجليتهم استعملتهم مره اخرى 3 ايام من بعد. Donc 3 jours après, j'avais congelé le reste du pain et je l'ai utilisé pour cette farce. Cette farce là, j'ai du poulet que j'ai haché, j'ai 450 grammes de poulet haché. J'ajoute dessus un peu de persil, un peu d'oignon, on va dire un petit oignon, du sel, du poivre et du paprika. Donc نهار اخر داك الخبز ديالي كونجليتو وليت صايبت به ساندويتشات اخرين، درت عليه 450، عندي هنايا 450 تاع الدجاج، 450 غرام تاع الدجاج، درت عليها البصله والقزبر ومعدنوس وشويه ديال الابزار وشويه تاع الملح وشويه تاع التحميره، نزيد عليها بيضه. دونك جاجوت ان اوف اي جي اجوتي ايغالمون ان بو دو كومان. فوالا، وزدت عليه شويه ديال الكمون. من بعد غادي ناخذ الخبز avec le mahmous, la chapelure. Là, j'ai de la chapelure dans une assiette. Donc, je prends un peu du mélange de poulet et je vais commencer à confectionner les galettes de poulet. Donc, je vais juste utiliser un emporte-pièce juste pour donner une forme ronde. On peut bien sûr s'en passer. دابا غادي نبدا نقرص الخبيزات ديالي، جوست درتهم في هذاك باش يعطيوني فورمه مدوره، سينو نقدروا نديروها باليد ماشي مشكل. Voilà, ومن بعد نحاول نعطيهم نفس الفورمه نتاع الخبز. Je vais essayer de donner à peu près la même forme que les chapatis. Voilà, les formes à peu près ça ressemble. Et après, je vais commencer la cuisson. Donc, j'ai utilisé une grande poêle aussi pour gagner du temps. بالنسبه للطهي ديال الدجاج استعملت هذه المقله كبيره، غادي تنفعني، غادي تربحني شويه ديال الوقت. Donc je les mets et je commence la cuisson normale. Donc on peut utiliser une poêle normale, c'est pas un problème. Un peu d'huile et voilà, et on commence la cuisson. On les fait cuire des deux côtés. Le pain que vous voyez à côté, c'est du pain que j'avais congelé, donc je l'ai mis à chauffer un petit peu. Voilà, pour le garnir avec le poulet. N'hésitez pas à appuyer un petit peu pour bien faire cuire les steaks de poulet. Donc c'est du pain qui se congèle très très bien. Après, quand on le sort, c'est comme si on venait tout juste de le faire. Après, pour la garniture du pain, comme je l'ai déjà dit, on peut mettre ce qu'on souhaite comme sauce. Toutes les sauces sont utilisables. Avec une tranche de fromage, un peu de salade, quelques tranches de tomates et quelques rondelles d'oignons. Donc عادة كما العادة يعني نديرو اي صوص بغيناها ونديرو طريف ديال الفرomage، شويه ديال سالاد، شويه ديال الهمطيشه. فوالا، وها هما الساندويتشات حاضرين. وبطبيعه الحال بالنسبه للكبار درت لهم الهريسه. On peut utiliser de la sauce piquante pour les adultes, c'est ce que j'ai fait pour nous. Voilà, les sandwichs sont prêts. Franchement, ça dépanne énormément, surtout quand, si par exemple on fait une grande quantité, on les congèle, après on en sort, on en fait ce qu'on veut, et ça les enfants ils adorent ça. يعني هذا الخبز نقدروا نكونجليوه ونخليوه على طرف اليد فوق ما بغيناه نخرجوه نستعملوه، وكينفع فعلا، كينفع وكيديباني بزاف. دي فوا كنكونوا عيانين ما نبغيوش نطيبوه، دونك نجبدوه ونديروا به شي حاجه. والدراري اون بليس كيحماقوا على هاد الانواع نتاع الماكله اللي هي فيساع دغيا كتوجد. Et on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long et trop lourd. J'espère ما نكونش ثقلت لكم على قلبكم ونقول لكم الى الحلقه المقبله ان شاء الله. Très bientôt.